Inaguraran ang Maritime Building Phase 1 ha Eastern Samar State University Giwan Campus nga pinangunahan ni House Minority Leader Forbes Forty List Representative Congressman Nonoy Libanan ngan Assistant House Minority Leader ngan Lone District Representative Congressman Christopher Shin Gonzales hadtong Agosto 14. Formal nga gin-turnover ang nasabi nga pasilidad nga duhan ESU Giwan Campus pinaagyan ribbon cutting. Ang nasabi nga pasilidad inda ko nga pita da edukasyon kahuman nga igin salawad ang House Bill number 7693 ni Congressman Libanan como principal author nga ni Congressman Gonzales como co-author para magtukod hin maritime building nga magahatag hin degree program nga Bachelor of Science in Maritime Transportation subayan standard ng International Maritime Organization ng standards of training, certification, and watchkeeping for seafarers. Didahan nasabing aktibidad, ginpresentar ni Engineer Roderick Floria ang DPWH Eastern Samar ang pagtindog ng maritime building nga nagtikang ng Agosto 8 tuig 2024 nga niya nakabot na hingian completion para han Phase 1. The construction of the Maritime Academic Building with Facilities Phase 1 at Eastern Samar State University Giwan Campus under Contract ID 24IB0134 with a total contract cost of 47,921,700 pesos. The project was funded under the General Appropriations Act of 2024 with the Forbes Forty List as the project proponent. The construction officially commenced on August 8, 2024. The project has now reached into 100% completion. Gintagan naman hindoon ni Congressman Gonzales nga kung mga magbabalaod, usahan ira mga gintututukan amo ang pamuhunan para ang edukasyon han kabatanunan ha Eastern Samar na tuod ang kongresista nga kung tututukan itong pagsuporta edukasyon, matatagan hinsaktong oportunidad itong mga kabataan agud magkaada hin maupay nga kabubuwason para ira tagsa-tagsa nga pamilya. So, nalilipay ako nga suga din ito na hinanamo. Kay ito ni Eastern Samar, diri man kita mga riko. Ito edukasyon, kinahanglan atong suportahan. So as ni gitututukan. Positibo naman ang panlantaw ni Dr. Andres Pagatpatan Jr., ESU University President, na bisan pa man kung damo nga mga ayat iton pagkakatubangon ngan haluyuhan damo nga ginkikinahanglan agud may pahamtang ang dekalidad nga maritime education nga iniin nga tanan ina waray imposible pinaagyan suporta han mga magbabalaod ngan iba pa nga stakeholders. We need modern and industry relevant equipment, qualified and competent faculty numbers, appropriate training facilities, and advanced technologies such as the navigational simulators and other maritime training equipment. These are investments that will require sustained support, proper planning, legislation, and adequate funding. And we are confident that with the continued support of our leaders, as well as other visionary public officials, together with the commitment of the university administration, and our stakeholders, these challenges can be addressed one step at a time. Sagun naman kang Congressman Libanan nga ang maritime building ay magsiserbi nga simbolo hinbago nga paglaong parahan mga kabataan nga naghihingyap nga maging profesional nga mga marino nga nagpatapod nga padayon nga masuporta nga maghahatagin mga rekurso oportunidad ngan ilabihan nga tanan dekalidad nga edukasyon, partikular na itong dekalidad nga maritime education agud makapag-producer hin world class nga mga marino. Ang phase 1 han maritime building ingin alukaran hin 50 million pesos nga pondo. Para naman han phase 2 hini
may dahin ni alokasyon nga 60 million pesos. Ngan 50 million pesos naman para han Phase 3 han maritime building. Nagpapadayon naman ang pagtindog han sabi nga pasilidad para han Phase 2 ngan Phase 3. Samtang nagpakitaluwat hin suporta hi Governor R.V. Evardone nga ginrepresentaran ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, mga representante tikang han DPWH Eastern Samar, ngan hi Professor Jared Celis, campus administrator na dako ang pagpasalamat han mga individual nga nagpapaluyohan pagtindog han maritime building nga kundiin ang nasabi nga pasilidad ina nagsisimbolo hina panalinguha han ESO nga magpahamtang hindi kalidad ng edukasyon para han mga kabataan nga naghihinyak hin maupay nga kabubuwason. Tikang dinagyuan Eastern Samar inimo rin sila mida Eastern Samar News Service.